Yes, mjambo ndugu wapendwa, habari yenu, habari ya siku ya leo, habari ya mahali pote mnapokuwa kabisa. Tukisema jambo kwenu nyote mnaokuwa mbali na karibu, mkiwa pamoja na Mikolo Mboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari ambaye kabisa nimeendelea kuwa pamoja nanyi katika mambo yote kabisa. Nikisalimia watu wa Mwenga, Kamituga, Minembwe kule kote, tunawasalimia wote kabisa, tukisema jambo kwenu mali kule kote ambapo mnapokuwa kabisa watoto wa mama, na tukisema ya kwamba kabisa tunatoa shukurani zetu kwa watu wote ambao wanaendelea kuponda subscribe na kufanya message yao ama kuandika commentaire. Wote tunasema kabisa Mungu aendelee kuwavika nguvu na kuwabariki mahali pale pote munapokuwa. Utaponda subscribe, utafanya share kabisa, utupatie makere za mingi ili kwamba tupate kwa pamoja nawe katika mahali pote. Utatufuata katika platform zetu kama vile TikTok, YouTube, Facebook, WhatsApp na mahali pote ambapo unaweza kutufuata. Tunakuwa tuko tayari kabisa kwa jina ya Oli Official ama Oli Kivu TV na Oli Pipe, vyote kabisa tunakuwa pale kabisa ili kwamba upate kupata information muniveau yote na hali yetu yote ambayo tunakuwa ndani kabisa. Platform zote tuko tayari. Asante sana. Tunaingia sasa katika kiwanja cha habari ambapo kabisa tunasema Luboya Kashama ambaye alikuwa guverner wa Ituri uko Ituri bamemtosha huko na kumbeba Kinshasa ili kwamba bampatie ingine kazi ingine ambayo anaweza akafanya. Si kwamba ni guverner ambaye ametoka kabisa, yani wamemfanya mutation, abamtoshe kwa kusema alifanya kosa, alifanya nini. Hapana, ni mutation, bana mumite, wanamwambia kwanza aanze kwanza fiki kwanza huku Kinshasa juu wampatie mitindo mipya ya kazi ambayo atafanya. Na wamoja wanasema inawezekana kwamba banaweza kumurudisha Muituri kama vile commandant des opérations ya Grand Nord, ndio vile binasemekana, lakini mpaka hapa hatuyakuwa na certitude, hatuyakuwa na uhakikisho kabisa wa kwamba watambeba pale, watambeba huku. Wakongomani wengi sana wanampenda huyu baba na wanasema kabisa tukipata ba gouverneur tano sawa vile Luboya Kashama inaweza kuwa mzuri. Mwingine mwenye mimi nasikia kama Kongomani mingi sana wanasema ni Edi ni gouverneur wa nani wa Kisangani. Kisangani hapa Lubumbashi, gouverneur wa Lubumbashi. Donc ule naye kabisa mimi nasikia bana msema mzuri sana, na tukikuwa na ba gouverneur benye biko na reputation ya mzuri ni faida ya wakongomani, tena ni kitu ya bien sana. Tunapenda hapa Nord Kivu nako kukue ile patriotisme mu ba gouverneur na patriotisme mu ba general, ni kitu ya mzuri sana. Luboya Kashama anasema kitu kimoja kizuri sana, anaacha naambia ba soda wenye alikuwa anaongoza, anaambia mimi naenda lakini roho yangu ingali pamoja na nyie, na yale tulifanya mazuri ku population, kuchunga population bila tracasserie, ni ile tu discipline munapasha tukuendelea nayo juu vraiment balifanya sécurité. Bale ba ADF balikuwa na bali maîtriser ba ADF ba mingi na kutwala tama arme mingi ku cache d'arme zenye zilikuwa. Mimi nawazia batu wote balibiona kwa video nafasi yote kabisa, na masource zote zilibisema kabisa, na hapa ni kitu ya maana sana tena sana kabisa. Na tukikuwa na ba general sa Luboya Kashama, tulikuwa na ba generali saba Edi Kapendi,
Bale kabisa inaweza kuwa mzuri sana, na hii Goma Bukavu inaweza kuwa sana wala Sud Kivu na Nord Kivu njo vyenye inakosa vile. Donc inakosa ba generale benye biko na patriotisme, abapendi rushwa, abapendi vitu ya manyanga. Ile njo inakosa hapa, na ile tukiipata hapa itakuwa ni kitu ya mzuri sana, na njo kitu yenye wakongomani bana biko nayo kabisa, hamu biko na hamu ya kukuwa na ba general benye wanapenda fasi kwanza kwenye benye biko. Hii ni kitu ya maana sana tena sana. Wachuruzi wa mangombe ama wachuruzi wa mangombe ambao wanatosha mangombe Bukavu, banabeba mangombe ngambo za Mwenga, Kamituga kule, banalalamika trakaseri yenye iko mubarabara. Kuanzia Kasika kufika mpaka gisu tafika Kamituga, biko wanapata matrakaseri ya mingi sana, na hapa kabisa inabakera moyo kuona ngombe zao banazitosha Bukavu sans problème, kufika hapa Kasika inakuwa ni probleme moya ya nguvu sana. Na hii malalamiko tumeipata wakati mrefu, tuko tunalalamika, tunaambia ni kitu gani? Banatuambia kama bazalendo benye biko banatia mabariere mubarabara, banatrakase aba batu sana, bachungaji ya mangombe na bachuruzi ya mangombe. Kama mtu aliuza ngombe zake ni uchuruzi, na wakati nenda napiga yo fimbo mpaka kule kwenye wamefika kubandu yabo, zile ngombe zilipasha kuwa sekirize mpaka kisi zitafika kule Kamituga, zinaingia muferme na ngombe ziko sekirize. Tunaambia mzee Nyakiliba atuambilie batoto pale, baseme basi bachunge zile ngombe kuliko kuziharibisha. Ngombe za Warega, ngombe za Wamushi, ngombe za watoto wa Sud Kivu na watoto wa Grand Kivu, ni lazima zile ngombe zipite mzuri na ziende kabisa, zifike mpaka kwenye zinapasha fika bila trakaseri, sababu banalia banasema no kolomboka shie tunapigwa cha mtumbu huko na bandugu yetu juu ya trakaseri ya munjia kumangombe. Haiko tu batu ya mangombe benye biko banafanya ile atuyayua ni bazalendo ba wapi, lakini tunasema tu kama mzee wetu Nyakiliba heshima tunayo kwako kabisa, na tunataka utuambilie aba watu ku foreign, ubaambie kutwala telefone ya mkaaji ni makosa. Kutwala franga yenye mkaaji kunayo ni makosa, maana kunakia kutana abo ni ba trezer. Ile mabariere za kutreze batu haiko mzuri, haiko mzuri. Donc ni kusema ni lazima tuangalie zile ngombe zinatoka wapi, bakoneshe makaratasi hizi ngombe zinatoka wapi na zinaenda wapi. Eske hizi ngombe ni za population ama ni ngombe za bachuruzi ama ni za wale batu bandi ama ni... Donc inafaa ngombe iko na identification, niko na cache ya fasi kwenye inatokea. Hapa itakuwa mzuri sana, na wale bachungai ya mangombe, bachuruza mangombe, na nye mkuwe na identification ya vitu byenu mzuri, kusudi uoneshe rouge sur blanc mangombe zako zenye uko unapitisha. Hii kabisa bachuruzi ya mangombe banalia sana mu niveau ya Mwenga, Kamituga. Donc kusema kama ngombe zabo ziko zina kuwa donc difficulté ni trakaseri, ziko na difficulté ya kutanika na wakikutana na wazalendo wana batrakase, wana bapiga, wana banyanyasa. Ile haiko mzuri. Inafaa unachunga raia na vitu vyake. Njo siloga ya soda, kuchunga raia na vitu vyake. Bitu ni vitu gani? Haiko manyumba, haiko ni bitu, ni ile franga. Kwanzia kufranga yenyeko mfuko ya raia haiko yako.
omweke yeye mwenyewe aseme no, acha nikupatia hata ka $10, hakuna probleme, lakini wewe usimutrakase, wanze mwambia tia mbongo na se, bimisa code na telefone, bimisa code, tasanga code, bimisa code na yo na telefone. Oyo eza mabe, to sepeli mingi pona sécurité bozo kosala bandeko na biso, me tolingaki te batrakase oyo batrakase bozo kosala na kati ya nzela oyo ya Mwenga Kamituga, oyo batrakase nyonso wana eza mabe kaka. Il faut bosala sécurité pona bandeko na bino, soki bandeko na bino ba vendeur ya nini ba commerçant, soki ba commerçant bazo koleka, salela bango sécurité. Soki osaleli bango sécurité bien, bakomi déjà na palais ou bien bakomi déjà na lieu de travail, bakopesa yo ata mwa ndamba, bakopesa yo remerciement, esika nyonso ozali bakopesa yo remerciement na bango, na itakuwa mzuri sana. Mais soki otrakase kaka eza mabe, bandeko na ngai ba wazalendo. Trakaseri tobo yango haiko vitu ya mzuri sana. Na mangombe kabisa inabidi zifike kule, batu wakule nyama, bafurahi, kila kitu kikue mzuri sana. Tunaenda huku ngambo za Minembwe huku ambapo kabisa bitu binakuwa takataka kabisa. Wa FRDC, Maibu, Serpent Noir na Furumi Noir na bobote banasema kama deja biko musantre ya Minembwe, lakini Twirwaneho ilisha kimbia na wamoja wameshikwa na wengine kujisalimisha. Hapa tunataka tujue kama banaenda wapi, binaendeka namna gani. Utajua kwa habari zetu za pili. Mungu aendelee